Les élèves dans notre leçon. Maintenant, on continue avec les activités. Je consolide. Donc, les syllabes. Donc, نقراو les syllabes اللي عندنا هنا اللي هما جامعين كاع les syllabes اللي كنا ديجا قريناهم. Donc, bro, flou, qui, cas, pleu, bras, voix, dri, dru, clos, roi, toi, blot, plat, doigt, co, plus, flot, drap, cri, soie, bois, trop, que, choix, fli, clu, tri, bru. Donc je répète une autre fois. Bro, flou, qui, cas, pleu, bras, voix, dri, dru, clos, roi, toi, blot, plat, doigt, co, plus, flot, drap, cri, soie, bois, trop, que, choix, fli, clu, tri, bru. La deuxième activité, lis les mots. Donc, on prend les mots. Une brebis. Une brebis. Donc, brebis, il y a une naja. Une brebis. Un coq. Un coq. Addique. Le bras. Le bras. Le bras, dira. Le trottoir. Le trottoir. Trottoir. L'écriture. 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 Donc l'écriture هي الكتابة. L'écriture. L'écriture. La voix. Donc la voix يعني الصوت. La voix. La voix. Par exemple كنقولوا tu as une belle voix يعني عندك صوت جميل. La voix. Une clé. Une clé. Donc la clé de la maison يعني مفتاح المنزل. Une clé يعني مفتاح. Une flaque. Une flaque. Une flaque هي ديك الضاية مثلا ملي كتساقط لينا الأمطار كتكون لنا واحد الضاية صغيرة كنقول لها une flaque. Un flacon. Un flacon. Un flacon هي واحد القنينة ديال الزجاج اللي كتكون بالغطاء ديالها مثلا نقولوا ان فلاكون دو بارفان يعني يعني قنينة الزجاج ديال العطر. ان فلاكون. لا سوا. لا سوا الحرير. une plume. une plume يعني ريشة. une plume. مثلا je dessine avec une plume يعني أرسم بريشة. une plume. 4. 4. Donc 4. Du blé. Du blé. قمح. Une table. Une table. Donc table. Une noix. Une noix. يعني بحال القرقاع. Une noix. Quand. 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 يعني هنا كنهضروا على الوقت. Quand tu arrives يعني متى ستأتي. يعني هنا كنهضروا على الوقت. Quand. Un coquelicot. Un coquelicot. هي ديك الوردة الحمراء. Une enclume. Une enclume. Une enclume هي واحد صفيحة معدنية كتكون من الحديد هي اللي كنبقاو مثلا كنمضيو عليها المعادن. دونك مثلا بغينا في القديم كانوا كيبغوا يصنعوا السيف ولا شي حاجة كيبقاو يقادوا فيه وكيضربوا فيه على هاد الصفيحة على هاد une enclume. Un plat. Un plat. Un plat يعني مثلا وجبة. un plat يعني طبق. un plat. Le toit. Le toit. Le toit هو السطح. Le toit. Donc, la troisième activité,
lis les phrases puis souligne celle qui correspond au dessin. نقراو les phrases وغادي نسطرو على la phrase المناسبة لهاد le dessin. Ali ne joue pas sur le trottoir. Ali ne joue pas sur le trottoir. Ali لا يلعب على الرصيف. Ali ne joue pas sur le trottoir. Donc هنا ما كيبانيناش علي وما كيبانيناش un trottoir. Donc ce n'est pas la phrase qui est juste. يعني ماشي هذه الجملة صحيحة. Il y a 4 coquelicots dans le vase. Il y a 4 coquelicots dans le vase. يعني عندنا 4 ديال الأزهار في هذاك لو فاز في الفاز. دونك هنا ما عندناش لا أزهار لا ان فاز. Un joli drap est sur le lit. Un joli drap est sur le lit. Un joli drap هو الغطاء اللي كيكون sur le lit يعني فوق السرير. وهنا نيت كيبان لنا واحد دغاب اللي هو زوين او جميل اللي هو كيتواجد على السرير. دونك هذه هي لا فراز كي جوست. يعني غادي نسطر على هاد لا فراز. عفوا. غانيا dessine. دونك هنا راه عندي او و دو اس يعني نقراها dessine 3 noix avec sa plume. رانيا ترسم 3 ديال لي نوا avec sa plume يعني بريشتها. donc ce n'est pas juste. يعني la phrase qui est juste un joli drap est sur le lit. La quatrième activité, lis le texte puis coche vrai ou faux. نقراو النص وغادي نديرو علامة في vrai ou la faux. Salim et son frère sont sur une moto noire. donc سالم وأخوه على une moto يعني على واحد الدراجة نارية اللي هي noir. je répète. Salim et son frère sont sur une moto noire. Ils font des zigzags devant une voiture. Ils font des zigzags يعني des zigzags كيبقاو يمشيو ويجيو بحال هكا. devant يعني أمام une voiture أمام سيارة. Ils font des zigzags devant une voiture. وهذا الشيء هو غير صحيح. يعني ما خاصناش دائما من نكونوا راكبين واحد الوسيله ديال النقل ولا سايقينها خاصنا نسوقوها وباحترام القوانين وما نديروش هكا بحال دي زيغزاك ولا شي العاب اللي هي خطره على الطريق. Voilà la moto qui monte sur le trottoir. Voilà la moto qui monte sur le trottoir. يعني la moto جرالي la moto صعد على الرصيف. Salim et son frère tombent sur le goudron. Salim et son frère tombent sur le goudron. donc سالم وأخوه سقطا على le goudron. يعني الجدران. Salim crie et son frère a mal au bras. Salim crie يعني سالم صرخ et son frère وأخوه a mal au bras يعني يحس بألم في ذراعه. Salim et son frère sont imprudents. Salim et son frère sont imprudents يعني سالم وأخوه هم غير حذرين. imprudent يعني غير حذرين. donc on va regarder les phrases. Salim et son frère sont dans une voiture noire. يعني سالم وأخوه هما يتواجدان في سيارة سوداء. هنا جواب خطأ لأنهم ils sont sur une moto noire يعني هما فوق من واحد الدراجة نارية اللي اللون ديالها أسود ماشي une voiture. donc c'est faux. Il tombe sur le goudron. يعني سقط على le goudron. c'est vrai, oui. Salim et son frère sont prudents. سالم وأخوه هما حذران يعني يتوخيان الحذر. donc ce n'est pas vrai, c'est faux. يعني هما imprudents يعني العكس ديالها. اتفقنا. donc la cinquième question. découpe la phrase puis écris-la.
ديكوب يعني نقطعوا هاد لا فراز لانهم كاتبينها لينا ملاصقه ونحاولوا نكتبوها وهي فراز اللي هي كوريكت. دونك il ne faut pas jouer avec un couteau. Donc نعاود نكتبوا لا فراز. Il ne faut donc لا يجب il ne faut pas jouer لا يجب اللعب avec jouer avec un couteau لا يجب اللعب بالسكين avec un couteau لأنه قد أنه يتسبب لنا في une blessure يعني يتسبب لنا في واحد الجرح. Il ne faut pas jouer avec un couteau. دونك كنتمنى ان الدرس يكون في المستوى وكنتمنى دائما انكم تدعمونا باشتراك باش تستمر القناه وشكرا دائما على المتابعه وكنتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق يا رب.